যাত্রা পালা থমিবা বদଳରେ ଆହୁରି ତେଜିଲା କଳାକାର ଓ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳାକାରଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି ସିଧା ଚେତାବନୀ। ଆଜି କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରଙ୍ଗ ପାଉଡର ମାରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କର୍ମଚାରୀ କଳାକାର ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ବାପି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ମାଲିକ। ଗତକାଲି ବାପି ପଣ୍ଡା ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଓ ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ପରିଚାଳକ ଜଗତ ଜୀବନ ପଣ୍ଡା। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମାଲିକଙ୍କୁ ନେଇ କଳାକାର ଯଦି ମାଲିକ ନଥିବେ କଳାକାର କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଯାତ୍ରାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଭିନେତା ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଳାକାର ସଂଘଙ୍କ ଏଭଳି ଆକ୍ଷେପ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି ବୋଲି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଗଲାକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ବାପି ପଣ୍ଡା କିଭଳି ଭାବର ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ପବିତ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ ପାଇଁ କଳାକାର, କଳାକାର ପାଇଁ କଣ ମାଲିକ? ହୋ ମାଲିକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଲେ ସେ କଳାକାର, ଆଉ ମାଲିକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ନ କଲେ ସେ କିଏ କଳାକାର? ଯିଏ କଳାକାର ମାନେ ଯିଏ ମାଲିକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନି ସେ କଳାକାର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ସେ ଯୋଉ ସଂଘ କରିଛନ୍ତି କି ସଂଘ, ଯେତେବେଳେ ସଂଘ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ କଳାକାର ସଂଘ ଗଠନ କର। ତମେ କଣ କଲ? ହାତ ଗଣତି କେଇ ଜଣ 15-20 ଜଣ କଳାକାର ହେଇକି ତମେ ଗୋଟେ ସଂଘ କଲ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ଓହରି ଆସିଲେ। ଆଉ ବାପି ପଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ନ ଆସିଲେ କଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଚାଲିବନି? ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଆଜ୍ଞା କା ବୋପା ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଇଏ ଓଡିଶା କଳାର ସଂସ୍କୃତି। ଇଏ କେତେ ବାପି ପଣ୍ଡା ଯିବେ, କେତେ ବାପି ପଣ୍ଡା ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ ସଂସ୍ଥା? ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସିଏ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ରଙ୍ଗ ପାଉଡର ମାରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକ ଆମ ସହଯୋଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଥ, ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ବନାମ କଳାକାର ଏ ବିବାଦ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମୂଷଳ ବର୍ଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି, ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। देखो निश्चित भाव में कहवा जदि यात्रा संस्कृति बर्तमान संपूर्ण भाव नष्ट होगा बसुची। गत किछि दिन धरी जेपरि भाव में कलाकार और मालिक मैंने परस्पर आरोप प्रत्यारोप करुँचाफल यार उग्र रूप देखा मिलूँ। आज साम्बादिक सम्मेलन करते जगत जीवन पंडा जे पार्वती गणनाट्य परिचालक से कहते जे यात्रा मालिक को नहीं जदि यात्रा मालिक यात्रा बंद करे तो कलाकार आसवे कौटी। परोक्ष से बापी पंडा को आरोप करते बापी पंडा साहस कि यात्रा मालिक को निश्चित भाव से क्षमा प्रार्थना करवा उचित, ना सी मुहर रंग माखी पारे ना। अंपटे आम जो पचारूँ ठीक अच्छी तो नरी पंडा कथा कौन से कहते नरी पंडा कथा आसंता रविवार दिन समाधान हवा कथा, किंतु जो परि भाव में बापी पंडा जो परि भाव में आरोप प्रत्यारोप कले तो निश्चित भाव में ये निआरे घी पकेला कार्य कले। तो आम तो ये पचारूँ यात्रा मालिक और कलाकार मान मध्य जो शीतल युद्ध चली यार जवनिका कहते निश्चित भाव में जवनिका पड़ो, किंतु यात्रा कलाकार मैंने भूल न जातु जे मालिक मैंने चाहिए कलाकार सृष्टि होती कलाकार को यात्रा मालिक बंद करदे सी करते यात्रा आराम चलो जो हाथ गणति किसी कलाकार मैंने हल्ला करुँच गणमाध्यम को आसुँच सामाजिक गणमाध्यम निज विभूति रखुच्च से भूली न जातु जे यात्रा मालिक मैंने सृष्टि करने पक्षर आम कहूँ पीयूष त्रिपाठी आरंभ होता बद एवं उग्र रूप नवाक लगी कहीं सब कथा उठुचे से आर्थिक लेन देन को नहीं। तो सी कहते ये मालिक मैंने बस आलोचना कर आर्थिक लेन देन गोटे परिसीमा रही अर्थात प्रत्येक कलाकार को बाहर को जीवानी तक कौन हम ना आउ गोटे कथा कहूँ जे सब बड़ कथा अच्छी आम तो छोट यात्रा देखुलू 100 टंका 50 टंका यात्रा देखुलू यात्रा टिकट आसी पहुंचलानी 400-500 टका। आप देखो से टिकट अनेक जगह आम भद्रक काली पूजा ब्लैक हुए। तो सी कहते जिते कलाकार मान दरमा कम परवर्ती अवस्था निश्चित भाव ह्रास हम से 100 टंका 200 टंका खसी आसो जहाँफल दर्शक मैंने अधिक अधिक या प्रति लोभान्वित हे। से कहते जो कमिटी माने जिते कौन पूजा प्रवण हो अधिक रेट दे यात्रा को नौकरी
तापर पूरा परिश्रम रह जे कि गोटे यात्रा को आप निज अंचल न कले राति को 2 लाख टका 4 टका पड़ो आम देखु केवल निर्दिष्ट भाव में पर्वपर्वाणी रहिले से लाभ हो अलग समय जो जन यात्रा पार्टी आणुची निज अंचल को से कमिटर लॉस होची तो सब विषय आलोचना कर तुरंत ये पदक्षेप नवाजो और जगजीवन पंडा जहाँ कहते से यात्रा मालिक मैंने समस्त एकत्रित होती आगुरी जहाँ कहला जे नरी पंडा से कहते नरी पंडा जड़े शांतशिष्ट भद्र लोक किसी लोक ये कर तो निश्चित भाव में विचार विमर्श कर से बापी पंडा कहते बापी पंडा भूली न जा उचित जे यात्रा मालिक मैंने सृष्टि करदी तुरंत बापी पंडा क्षमा न मागती तो निश्चित भाव में से आ मुहर रंग माखी पारिबे नहीं दुर्गा तेबे पार्थ वर्तमान यार गति केउ दिग को आपण देखुचंती कारण विवाद धीरे धीरे बढ़िबारे लागिछि घनौछि विवाद जदि देखिबा जे पीयूष त्रिपाठी पाखरु आरंभ होला विवाद वर्तमान समय रे ये सीधा सड़क कलाकार आउ सेपटे यात्रा मालिकक मध्यरे फाइटिंग पूरा पूरी देखंतु जे निया नगरी से खसीगले अर्थात पीयूष त्रिपाठी प्रथम विवाद आरंभ करते से किंतु खसीगले किंतु परवर्त अवस्था देखंतु सामान्य परवर्त अवस्था जो यात्रा कलाकार मान रहिले से बर्तमान धीरे 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 जो विवाद से नरी पंडा कहतु से सोनाली पंडा कहतु कि बापी पंडा कहतु समस्त देखो से बर्तमान यात्रा विवाद भर धीरे धीरे पशि किंतु जी आरंभ करते सी आउ ना अर्थात पूरा सुचित योजना अनुसार पूरा पूरी चली जदि कहुच्छी जो यात्रा मालिक मैंने जो कलाकार मान विवाद तो निश्चित भाव में ये तृतीय पक्ष जनक हस्तक्षेप करवा उचित कहीं जेहेतु ओडिशा बर्तमान भी अनेक यात्रा प्रेमी अच्छा आम जब देखा प्रत्येक समय निश्चित भाव में सूचना तृतीय पक्षर हस्तक्षेप निहाती जरूर हो पड़ी।